because جیسے ہی ڈیٹ فکس ہوتی ہے ویسے ہی پریشانی آتی ہے کہ کتنا گولڈ لے کے جانا ہے جہیز میں, یا کتنا سونا, یا کتنے سیٹس ڈالنے ہیں. اور اسی سے بوٹ اسٹریپ, یا کسی گھر والوں سے پیسے نہیں نہ لینا کا شوق ہے تھا, خود سے اپنے بلبوتے ایسے انٹرپرینورز بن. I just wanted to show everyone کہ خواتین کر سکتی ہیں. No, it's not me. I have 3 people. They're working full time. part-time. Company registered है या individual sole proprietor? To be aligned with you once you have that clarity. And for that reason I'm out. But I wish you all the best. Thank you. بتائیں لکھوں چیک؟ جی چیک تو بے شک لکھ دیں آپ, لیکن تھوڑی سی مجھے کنسرن ہے, ویلیویشن پہ بہت کم ہے آئی بلیو. ہیلو شارکس, آئی ایم روحما احمد, آئی ایم فاؤنڈر آف جیولری لائن. شادی ایک خوشی والا موقع ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں شادی کا موقع پریشانی بن جاتی ہے, بیکاز جیسے ہی ڈیٹ فکس ہوتی ہے ویسے ہی پریشانی آتی ہے کہ کتنا گولڈ لے کے جانا ہے جہیز میں, یا کتنا سونا, یا کتنے سیٹس ڈالنے ہیں. سو میں بچپن سے یہ دیکھ رہی تھی پریشانی ارد گرد. ایوری بڈی واز ورڈ کہ اچھا بچپن سے ہو رہا ہوتا ہے کہ گولڈ بیٹی کے لیے رکھ لیا جائے, اور ہر لڑکی کا ڈریم ہوتا ہے کہ وہ پکچر پرفیکٹ لگے اپنی برائڈ پہ, فیمس سیلیبریٹیز کی طرح ان کی لک برائڈل لک آئے. سو اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے اسٹارٹ کیا جیولری لائن, ایک آن لائن اسٹور which offers affordable luxury jewelry which is gold plated and gold like. So ہمارے پاس gold plated gold like jewelry ہے, and یہ کندن, پولکی اور جو ڈائمنڈ پولکی بیسکلی کی آرٹیفیشل فارم جو ہم بناتے ہیں, اینڈ اٹ لکس امیزنگ. نوبڈی کین ٹیل کہ اس کی کیا یہ گولڈ ہے نہیں ہے, اینڈ اس کی شائن بھی بہت اچھی ہے. سو شارکس آج اس مشن پہ ہیں ہم, بیکاز وی وانٹ ٹو ڈیموکریٹائز دا ایکسیس آف لگژری جیولری, کہ ہر لڑکی اپنا خواب پورا کر سکے, اور ہر لڑکی کی جو ڈریم ہے کہ میں کیسے دکھوں ویسے لگ سکے, اور بجٹ اس میں ایک ایشو نہ آئے. دیٹس وائی وی اسٹارٹیڈ اٹ, اینڈ آئی ایم آسکنگ فار 50 lakhs for 10% آف جیولری لائن. سو آئیے, کیا آپ اس مشن میں میرے ساتھ جڑنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. Welcome again. Khush Amdeed aapko Shark Tank Pakistan. Wonderful to see you come in smiling, so happy. You made us want to smile more, and you look beautiful, mashallah. To start with, could you tell us, aap thoda batao aapke bare mein, aapki past, aapki experiences aur thoda history ye brand ka. Aap manufacture karti apne aap leti hai? I'm an MBA basically. I have worked with different companies, multinational and in development sector maybe I have worked. So I started this business 4 years ago, اور تب مجھے لگا کہ بہت زیادہ, کیونکہ ایک دم سے گولڈ پرائسز بڑھ رہی تھی اور بہت پریشانی چل رہی تھی فرینڈس کی شادیوں میں کہ کیسے کرنا ہے. سو وی اسٹارٹیڈ این آن لائن اسٹور, تاکہ ہمارے ایکسپیرٹس جو باہر ہیں یا کہیں بھی دے کین آرڈر اٹ آن لائن. آئی اسٹارٹیڈ آف ود ٹریڈنگ ایکچولی. دین کیونکہ بہت کچھ ٹیکنیکس پاکستان میں بنتی نہیں ہیں, سو وی اسٹارٹیڈ گیٹنگ را مٹیریل فرام ابراڈ, اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے اس کی فنش لائے ہیں سو دیٹ اٹ کین لک لائک گولڈ. اب ہم خود اپنی بنا رہے ہیں. 4 سال سے آپ بزنس کے اندر ہیں, آپ ہر سال کی اپنا ریونیو بتا سکتی ہیں؟ Break year by year break کرتے, starting from the beginning. جی, فرسٹ ایئر 8 لاکھ تھا. سیکنڈ سال کی بات ہو رہی ہے, رائٹ؟ جی, 1 سال کی بات ہو رہی ہے. As I said, I started small. I just started with 50,000 rupees. میری پاکٹ منی سیو تھی, اور اسی سے بوٹ اسٹریپ, یا کسی گھر والوں سے پیسے نہیں نہ لینا کا شوق ہے تھا, خود سے اپنے بلبوتے. ایسے انٹرپرینورز بن. I just wanted to show everyone کہ خواتین کر سکتی ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے کہا خواتین کاروبار نہیں کر سکتی. So I just want to break that perception as well کہ خواتین اپنے بلبوتے پہ کھڑا کر سکتی ہیں, اسکیل بھی کر سکتی ہیں. دوسرے سال پہ کیا ریونیو ہٹ کرا آپ نے؟ دوسرے سال 64 lakhs. واو. تیسرے سال then 88 lakhs. واو. then last year we closed 1.1 crore. Nice. Very impressive. آپ کہاں بیچتی ہیں؟ بس آن لائن پورے سیلس؟ جی, آن لائن سارے سیلز ہیں. انسٹاگرام ویب سائٹ ہے, انسٹاگرام ہے, اور کبھی کبھار ہم پاپ اپ ایگزیبیشنس کرتے ہیں آن اینڈ آف. مجھے یہ بتائیے گا کہ آگے آپ کا کیا پلان ہے؟ ایک تو اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ بہت بڑی ہے, ہمارے ایکسپیرٹ US UK میں ہے. سو ہم نے ریسنٹلی UK کی ویب سائٹ لانچ کی ہے, سو اور کچھ انوینٹری بھی وہاں رکھی ہے, سو دیٹ وی کین شپ ڈائریکٹلی دیر. ایک تو ڈفرنٹ کنٹریز میں اس کو انٹرنیشنل ایکسپینشن کرنی ہے.
since हमारा जो e-commerce है ये store, so हमारे we rank on number 1 on Google if you search jewelry in Pakistan. तो अभी आप कहाँ Margins के- बेच रही हैं? सॉरी, मार्जिन्स के बारे में बताइए जी और हर साल का बताइए, आई एम श्योर बेहतर होता गया होगा. जी मार्जिन हमारे शुरू से अच्छे रहे हैं. So margin, gross margin is 64% last year का, and net profit is 46%. मैं आपके products को देख Yes, definitely. I would like all of you, please, Come if you for can the come quality. and see our products. तो आप पूरी डिजाइन अपने आप करती है अभी, राइट? ये कुछ परसेंटेज 25% क्यूरेटेड भी है, बाकी मोस्टली हमारी अपनी डिजाइन जो आप क्यूरेट करती है या बाहर से लेती है? हमारी वो भी हम ही उनको बताते हैं विच कलर एंड उस तरह की हमें क्या और चीज़ इसमें भी चाहिए। सेम मार्जिन होती है? रॉ जी। रफ फॉर्मेट जो होता है उस जी बिल्कुल, और ये जरकून्स यूज किए हुए हैं एंड दिस इज 50% सिल्वर. तो ये हार और इयररिंग्स एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमारी 19,500 है. 19,000 एवरेज ऑर्डर वैल्यू एग्जैक्टली ओवरऑल. बाकी तो डिफरेंट रेंजेस हैं. ब्राइडल जो बिग सेट्स हैं उनकी 40 भी है, 25 का भी सेट है, बिकॉज वी कैटर टू एवरीवन. कि अगर कोई 50 लाख का सेट तो नहीं बाय कर सकता, बट 50,000 का अगर फुल लोडेड ब्राइडल सेट पहनना हो तो दे कैन अफोर्ड इट. अच्छा, एक सवाल और है, आपका करंटली मार्केटिंग के ऊपर कितना एक्सपेंस जाता है? हमारा अप्रोक्सीमेटली एवरेज 50,000 पर मंथ हम कुछ spend उसका करते कुछ हैं. परसेंटेज बता सकती हैं वो कितना का? That's 12%. 12% जाता है. मेरा लाइक इससे दो मसला है कि आई जस्ट थिंक दैट आई हैव सीन बहुत सारे ब्रांड्स देखा है एक मार्केट पे, और दूसरी चीज़ है जो आपकी मार्जिन से आज 46% अच्छी लग रही है, बट दैट्स बिकॉज आपके पास कोई एम्प्लॉईज नहीं है आज ये कंपनी में. एक भी एम्प्लॉई डालेंगे आपकी मार्जिन डायरेक्टली 46 से कम हो जाएंगी. सो ये दोनों मसले की वजह से I would unfortunately have to be out today, as hard as it is, because I really like you. But I really wish you all the success with You're your not. brand. अभी it's just you No, it's not me. I have 3 people. जो they're working फुल टाइम है. part-time. कंपनी रजिस्टर्ड है या इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर? AOP registered. But जो वो 3 people, the 3 people you're mentioning, वो salaries नहीं दे रहे अभी, right? Salary is 5% of the cost in the unit. एंड आपकी पूरी यू ओन द फुल कंपनी 90% मेरे पास है. एंड 10% किसके पास? 10% मेरी पार्टनर, my mother. आपकी वालदा के पास है. अच्छा, ये जो आप बनाना चाह रही हैं मार्केट प्लेस, ये जरूरी है? I believe इसको मैं I strongly believe for marketplace, और marketplace का idea it's great and I wanted to मैं last year से चाह रही हूँ कि मैं करना, because due to lack of funds अभी मैं उसमें अभी उस तरफ नहीं गई, but I strongly believe for the marketplace. मुझे लग रहा है अभी इट्स स्टिल टू अर्ली. आप अपना कंसंट्रेशन डाइवर्ट करेंगी तो आपकी ये चीज़ भी फोकस नहीं होगी और आपकी सेल डिक्लाइन हो सकती है, क्योंकि आप किसी और का प्रोडक्ट बेचने में ज़्यादा फोकस हो जाएगा फिर, क्योंकि आपका वही एड स्पेंड लग रहा होगा किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट करने में. तो व्हाई नॉट आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट करें एंड सेल्स को 2x करें या 3x करें फॉर द मैटर फैक्ट. आई थिंक रोमा, मैं आउट इस वक्त होना चाहूँगा, और उसकी रीज़न ये कि आई थिंक यू आर अ सॉलिड फाउंडर. 46% मार्जिन का बिजनेस चला रही हैं. आई थिंक आप थोड़ा टाइम लगा के अपना जो एक स्ट्रैटेजी है ना वो फिगर आउट करें, एक्सपेरिमेंट छोटे मोटे करें, फिगर आउट कर लें. योर एग्जीक्यूशन इज़ गुड. सो जब आप अलाइन हो जाएंगी ना क्लैरिटी के साथ, आई थिंक यू रन वेरी फास्ट, यू आर वेरी इन्वेस्टेबल. बट आई थिंक एक प्रोसेस होता है हर एंटरप्रेन्योर का. आप अभी उससे गुजर रही हैं, एंड आई थिंक it'll be good for someone like people like us, or at least myself, to be aligned with you once you have that clarity. And for that reason I'm out, but I wish you all the best. Thank you. अच्छा जी, मेरा भी यही थोड़ा सा ख्याल है, क्योंकि अभी आप 2 कश्तियों की सवार चल रही हैं. मैं सोच रहा था कि अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ ज्वेलरी अपने ब्रांड पे होता तो आई वुड हैव बीन मोर देन हैप्पी टू इन्वेस्ट राइट नाउ. बट अब थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ थॉट ले लें कि करना क्या है और किस डायरेक्शन में, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड फंड्स होंगे, क्योंकि आप जो आस्क भी कर रही हैं हम ये पैसे भी देंगे, तो मैं चाहूँगा कि ये पैसों से आप अपना ब्रांड खड़ा करें रादर देन यू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. करनी ज्वेलरी ही है. हाँ, सारी करनी जिंदगी ज्वेलरी बस. है बिल्कुल, मगर That's- एक सर्टेन लेवल पे आके. बट फॉर द टाइम बीइंग आई एम आउट, बट आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. I'm going to exit because मुझे ये समझ नहीं आई वाज रिलाइंग ऑन रोमाना. पिछली एक डील में मैंने इनकी नहीं सुनी, बाद में मैंने जब रिसर्च की तो मेरी बैड इन्वेस्टमेंट थी. तो शी इज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, सो आई एम आउट एज वेल. So I invest in people, और मुझे लगता है कि अगर इंसान का माइंडसेट ठीक है, उसकी नीयत ठीक है, तो अल्लाह ताला उसका साथ देता है, एंड देन वी कैन कीप मूविंग फॉरवर्ड. काम और चीज़ें चेंज होती रहती हैं ट्रेंड के साथ. अगर आज आप ये बना रही हो तो ज़रूरी नहीं है 10 साल बाद यही बना रही हो. एंड ऑफ द डे द गोल इज़ टू मेक मनी, unless and until you're just passionate about one thing and then you're like, hey, money is not nothing for me, और मेरा फोकस कुछ और है. बट इसमें एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ
وہ یہ ہے کہ یہ ریپلیکیٹ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے, اور جو کہ ہو بھی رہا ہوگا. اور ریپلیکیٹ کیا ہو رہا ہوگا, مطلب ایک اسٹینڈرڈ ڈیزائنز ہیں جو کہ بہت سارے ڈیزائنرز ہیں جو لڑکیاں کام یہ شروع کرتی ہیں, بہت سارے مکس جینڈرز شروع کرتے ہیں, تو وہ ایک دم سے جولری بنا لیتے ہیں. اور ہر آرٹسٹ کی ایک اچھا پیٹرن ہوتا ہے, اسٹائل ہوتا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ دا برانڈ پرسونا, برانڈ کیسے کر رہے ہو, اس کو مارکیٹ کیسے کر رہے ہو, اور کتنی جلدی آپ مارکیٹ شیئر کو کانکر کر لیتے ہو. تو اس کے لیے میں آپ کو آفر کرنا چاہوں گا 50 لاکھ جو آپ نے مانگے ہیں وہ for 25% of equity in the company, and then I would want royalty. آپ کے نیٹ پروفٹ میں سے 50% جب تک 50 لاکھ روپے کوپ اپ ہو جاتا ہے. You can think about it. Can you repeat the royalty part again? تو جو آپ کا نیٹ پروفٹ بچے گا نا, لیٹ سپوز آپ کے سال کے اندر 50 لاکھ روپے بنے, تو اس میں سے آپ 25 لاکھ مجھے واپس دے دیں گی جب تک میرے 50 لاکھ کوپ اپ نہیں ہوں گے. So that's a bit much. تو آپ اس کو اگر 25% کرنا چاہتے ہیں تو اماؤنٹ کو ریز کر دیں. مجھے لگتا ہے ایویلیویشن آپ نے جتنی لگائی ہے وہ اس لحاظ سے صحیح ہے بس. Okay, I'll need some time to. تو آپ سوچ کے واپس Please آ go جائیں. take your time. بتائیں, لکھوں چیک؟ جی چیک تو بے شک لکھ دیں آپ, لیکن تھوڑی سی مجھے کنسرن ہے, ویلیویشن پہ بہت کم ہے آئی بلیو, اور رائلٹی بھی ہے ساتھ, تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا جسٹیفائی نہیں. آپ اس کو تھوڑا سا ریویو کریں, ریوائز کر دیں, آپ اماؤنٹ کو بڑھا دیں اف یو وانٹ ٹو ٹیک 25%. رائلٹی بس ہٹا دیں, لیکن کیا رائلٹی کو ہٹا دیں, رائلٹی کو ٹوٹلی ہٹا دیں. بالکل. یہ مسٹر رائلٹی ہے, رائلٹی کے بغیر کچھ ڈیل نہیں کرتا, تو یہ ڈیل Maybe he can make an exception. آپ کا کیا نام ہے؟ روما. روما, yes. روما. سو روما, جو برانڈ ہے نا اس کی سسٹینیبلٹی سے مجھے تھوڑا سا فیئر آتا ہے, کیونکہ کوئی بھی آ سکتا ہے, اور بیسکلی اٹ ہیز ٹو بی اے گڈ مائنڈ سیٹ آف اے پرسن, اور مارکیٹ سے کاریگر. Sorry, I am cutting you in between, but you know, شادیاں ختم ہی نہیں ہونی, شادیاں ساری زندگی چلتی رہنا ہے, جو لوگوں نے خواتین کپڑے اور دیتے ہی رہنا ہے. میں مارکیٹ شیئر کی بات نہیں کر رہا, مارکیٹ شیئر بہت بڑی ہے, تو آئی تھنک اٹس اے فیئر ڈیل. آپ رائلٹی ہٹا دیں and we can just make that. رائلٹی تو یہ نہیں ہٹائیں گے, مسٹر رائلٹی ہیں, ان کا فکس انکم کا گیم ہے نا, this time. وہ تو مجھے پتہ نہیں ہٹائیں گے. وہ نہیں ہوگی. میں نے آپ بتائیں پرسنٹیج کوئی کاؤنٹر کریں. آپ اس کو, اگر میرا کاؤنٹر آفر ہے, آپ اگر اس کو 1 کروڑ کر دیں. اچھا, میں آپ کو ایک فائنل آفر دے دیتا ہوں, اور پھر ٹیک اٹ اور لیو اٹ. ٹھیک ہے, میں آپ کو 25% سیم رہتا ہے, اور 50% کے بجائے میں 40% رائلٹی پے بیک لے لیتا ہوں. Okay, let's take it next time. Take it. اللہ جانے. Congratulations. Thank you. Congratulations. Bye-bye. Congratulations.